Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana kama nawarta arda bi nuri syamsika abadan abada. Qala musannifuh, adabu pasera sengarang kitab kadinto yakni Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Al-hadisu rabi'u, hadis nomor 4. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udi radhiyallahu anhu. Dari hadis kadinto dari Abdurrahman, Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud, jadi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu syaridain sareng Allah. Qala adabu pasera ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngabaraki atau jelasaki dak boten kaula pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqu, tining Rasulullah karinto orang sejujur. Masyadukuh ban sebisa percaya. Rasulullah nika shadiqul amin, orang sejujur ban sebisa percaya. Sedejah sederi Rasulullah nika pasti bisa dipercaya. Menika bener, tak lecek sobung lecek. Karena setiap utusan di sifat siddiq, yakni bener. Inna ahadakum tining di antara nabeun kapi ya jama'u khalqukum epokompol dalam penciptaan. Artinya kegebay gula benembian kapi manusia nikah beun kapi epokompol fi badni ummihi nenang badan embun. Jadi manusia itu diciptakan, dikumpulkan penciptaannya nenang badan embun. Napa saya epokompol kadinto arba'ina yauman 40 areh 40 areh nutfatan berupa nutfah. Napa nutfah? Sekumpulan aing mani. Jadi nutfah nika air mani. Di ketika cangkolan berkumpulnya air mani orang laki ben orang bini akompol titi setong. Jadi segumpal air mani nyamana nutfah selama 40 areh kainto selastare naga dinto apolong pas terkumpul mani akumpal titi segumpulan nutfah kadinto. Sumaya kunu ala kotan pas mereka rinto ting pas berde ting 40 hari pole ala kotan segumpal daging. Jadi pas au berderi segumpal aing mani pas teti segumpal daging. Mislu dzalika sumaya kunu mudagatan, sekali ditujukan selama 40 hari pole kadinto akompol berde kadinto berkumpul segumpal daging. Mislu dzalika sukan selama 40 hari kadinto pole tinggal terkumpul segumpal daging. Summa yursalu ilaihi malakuh, pas ngutus pasir Allah Ta'ala ilaihi deka segumpal daging jeria malakuh seorang malaikat fayanfuhu fihi ruhu, pas etiup edalem segumpal daging jeria bi malaikat ruh panapar ruh. Wa yu'maru ben ibrenta pasare malaikat ka itu sareng Allah Ta'ala
bi arba'i kalimatin kalaban 4 ketetapan bi kalaban tetapaki rizkihi rizkina. Pertama kepon kipurun ting lemare ditiup roh segumpal daging berbentuk wujud manusia beda tolanga beda makre pada beda obuan pas paringin roh mari gadinto pas perintah sareng Allah Ta'ala ketetapanna napa ketetapanna catet ketetapanna tantuaki sareng Allah napa si tantuaki ki gadinto rizkihi nomor setong rizkina digulaban empian rizkina pun ditentuaki sareng Allah Ta'ala ketika 4 bulan dalam kandungan wa ajlihi ban ajalah umurah wa amalihi ban kalakon orang kadintoh wa sakiyu ban kacubaanna au saidun atawa kepungaanna fa wallahi tining saungkun Allah Ta'ala alladzi ya Allah la ilaha subung pangeran la ilaha subung pangeran gairuhu selain Allah inna ahadukum tining saungkuna iantarana baan la ya'malu bi amalin ahlil jannah tak ngalakonin ia baan jariah alaban amalan swarga alam amalnah orang ahli swarga hatta mayakunu bainahu sampai cek semaan antara orang jeriah kebedaanna bainahu iantarana orang jeriah ban swarga wa bainaha antara orang jeriah wa bainaha ban swarga illa diraun sekitar sediro saasta sedepah senikah saking orang bila pun ngelakonin amal bagus engak mangken ngaji anika sema orang nerika bareng swarga sampai semaan sedepah saking semaan ing tak padang gula banempian mempadang masa pas nyelono gula banempian jareng mentro masuk swarga kada mate kada ceroma te tanda tero masuk swarga kita bisa Sallallahu Muhammad hatta mayakunu sampai beda orang jerio illa dirin fayasbiku pas tetapaki alaihi ternyata tetapaki alaihi kanggo orang dia kitabuh panapa dalam ketetapan fayamal pah ngalakonin orang jeria bi amali ahli nar kalaban kelakuan ahli neraka mari ngalakonin kebagusan pah ngalakonin kecobaan artinya kadang saya bener nih kak padahal mau orang kayak itu ke faida farok tafansop faida farok tafansop bila satu urusan selesai maka lakonin urusan selain urusan apa sih bagus jadi nang boleh tapi ternyata kan lain beda tetap pernah orang garing ternyata tetap pagi ngelakonin amal kecubaan amal ahli neraka ini nyaman si anya masuul khotimah dibudina umur ting lebarak tadi pahala konin coba mate coba naudzubillah bayat huluha peh masuk orang jeri kalian tidak ke neraka wa inna hahadakum tining diantara salah setengah banji ya kapi la ya'malu bi amali ahli nar tak ngalakonin dek kelakuan ahli neraka hatta ma yakunu sampai bedah orang jeriah bainahu iantara orang jeriah wa bainaha bareng-bareng panapa neraka illa diroin sekitar sediro yakni sedepah wa yasbiku maka bahe tetapaki alaihi kitabun kalaban ketetapan mal pas ngalakonin orang jeria bi amalin kalaban amali ahli jannah ahli swarga fayadhuluha pahepa masuk ke swarga rawahu Bukhari wa Muslim tareh pahamin ge lengar teh ani kepenting gule panempian orang ni ka manggana can gelde sekatako setuju orang tero husnul khotimah ge ya Allah biha ya Allah biha
Ya Allah bihusnil khotimah. Nyoon ka Allah doa kapitra husnul khotimah. Guluan pian nganta oning Allah abring ketetapan nang iada hadis iada jelasaki Allah abri ketetapan. Ketetapan bagus bang ketetapan coba. Lega dito, mangkan kayak itu tore pahamin, berdemangan ber orang syekh husnul khotimah, ahli maksiat, ahli dosa tapi pemasuk surga. Ber ahli ahli kebagusan paham masuk neraka. Dan ini kenapa maksudnya? Tore jelas akinah bahwa manusia gadinto bi Allah Taala sareng Allah Taala diciptakan dalam segumpal nutfah. Ketika orang laki ben orang bini apolong pas teti mani na apa polong agumpal tingla oleh pak bolo areh au be aing mani segumpal mani anikah senjadi segumpal daging neneng rahim ke atau benih toko terus terang jelasaki ke benih pentarusu tapi ini penjelasan tu jelasaki mulai paham coba aja nambah Islam ben iman kuat ke. Jadi dari segumpal nutfah air mani menjadi 40 hari berikutnya menjadi segumpal dere kental. Lah dari dere kental nikah berubah menjadi segumpal daging tinggal oleh 40 hari boleh. Tinggal oleh 40 hari mangkana mon 40 kali 4 kan napa Pak bolo kali telok kali segumpal nutfah segumpal darah segumpal daging berarti telok kali perubahan kan gitu dalam telok kali pak perubahan pak bolo berarti kan pak bulan gitu sebulan telok bolo are berarti mun pak bolo kali telok berarti nikah pak bulan lah. Makanya orang ketika hamil 4 bulan bedaki pernyoonan cek kelopain bitong seanteken bila antek lah bitong lagi neng mare antek ni bitong oleh 40 tinggal oleh 4 bulan empian anikah bedaki pernyoonan ke Allah Ta'ala karena berdebu la yaruddul qat'ah illa du'a tak bisa ngobe ketentuan Allah kecuali doa minta ke Allah. Karena dari waktu 4 bulan nikah tentu aki buaki kento Allah kento pas yursalu ilaihi malaku pas ngutus pasir Allah Taala ada ke segumpal daging. Tinggal 4 bulan ni ke daging auba ni ke berbentuk lengkap pun. Asal segumpal dere, segumpal daging pas beda tolang, beda obuk, beda elong berbentuk lengkap pun. Mangan orang mula 4 bulan lebih kan kasak sempurna pun bentuk kan iki. Kan iki. Jadi mun sebelum 4 bulan kan nyame kalabuan. Mula kalabuan kan tak usah beri nyama pun dah nyaman mun kita udah 4 bulan. Mungkin segumpal daging. Karena kita andi eruh. Mula oleh 4 bulan kayak ngain tinggal oleh 4 bulan ke pas berbentuk sewujud segumpal daging ini kan lengkap berwujud manusia ke tinggal berwujud manusia Allah Ta'ala makon setong malaikat Allah makon malaikat pah niup eruh sarang Allah Ta'ala perintah malaikat semasuk seniup eruh gadin toh beri masuk beri nyaba bila datang eruh rahasia kulil ruh fi amri rabbi. Setiap roh gadi itu urusan Allah. Sobung si oning makai selidik kena. Sobung beda kedokteran ahli kesehatan menyelidiki sakapan datang. Mun bener segumpal nutfah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, pah berbentuk wujud manusia beda tolang, beda lengkap bentuk-bentuk. Ani kiki kau ningin. Tapi ketika masuk roh bilah ni kesubung si oning karena rahasia urusan Allah roh ni kah. Jadi urusan Allah roh ni kah. Lah ketika roh ni kah masuk pas etiop pa Allah Taala makon ka malaikat kadinto pakon tetap akina pa katanton na. Empat katanton na nomor setong rizki na.
Rizki na orang ni kay patentuaki bon bi Allah. Mangkana beda orang beda dua pendapat cek lah engkau rizki bi Allah yang ketentuaki maki sang posang. Beda orang sing ngucap ya muntala kok ya tak bisa. Rekan sih mesti bener. Imam Ghazali dan Imam Hambali anikah antara santri ben guru. Imam Ghazali ni Imam Hambali ben Imam Hanafi. Si Imam Hanafi ni ada bu kesantri nak rizki le ketentuaki bi Allah. Maka orang ni kata usah mandang mendatang alakoh bi Allah le beda ketentuan. Si Imam Hambali ngucap ya munta alakoh ya tak bisa. Akhirah sengkok terus can Imam Hambali ngucap engkau terus bukti agina. Katang guru sing ngucap mun rizki le ketentuaki. Keluar kamah abdi nyonetin demah ki nyari rezeki ke biaya abdina ngaji. Oke bon mangkat debak ga nyari kelakuan pah nemu orang molong anggur. Karena orang molong anggur noro alakoh bejer tinggal bejer sambil beri anggur. Pah ngucap kok marin mak tahu tang guru. Cak mun rezeki mun tak laku tak kira oleh. Pak assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa kata? Anggur. Mak oleh anggur, cari ngapti nalako. Ki oleh. Mun tak laku tak oleh. Pahai deer bi Imam Hanafi. Alhamdulillah, kok padahal tak jelenan, maki di rezeki. Nah, ni kasih kamu sih bener. Ni kepada bener. Artinya manusia nikah kotu adua, kotu usaha, kotu adua. Dua kau tu jalanin. Apa-apa kedua kang kui ngobrol ke nasib tak kau bi Allah Taala guluan nembian aneka rezekinya begini. Angkan orang ngadua, angkan no boleh bob rizki ranjing duan komo. Ya Allah muka Allahumma rizukna rizqan wasian ya Allah paringin daatina rizki seluas. Amin. Halalan sehalal amin, toyibon sebagus amin, bila kasiron sebanyak cungaminan, bila musakatin tak repot amin. Tinggal ngocak doa oleh menter paring nasihat ke amin, amin kini. Nama Muhammad. Jadi rezeki ni kebon ditentuaki bi Allah Taala berkat doa mula lakok tak. Mi abe ni kah pakon nama mi bi abe ni ke ketentuan rezeki ni kini. Alako takok mi rezeki ni kini bi Allah Taala pakon ikhtiar. Jadi Allah bahbilas Allah ngolatin nori ya cakang usaha. Setiap famaya mal miskola derrotin hayriyara. Jadi benar-benar senang. Orang yang secakang sampai secakang ya oleh. Tak cakang ya tak oleh sini ke baik. Jadi kamu sih bener, wallah alam bisuap sepenting abe garinto nyon ga Allah sambil alakoh. Debu Imam Ghazali orang alakoh mun tak gelem doa ji sombongnya mana. Nganda lagi na abad. Ada orang tak gelem ji kok le cakang alakoh. Beda orang saya tak cakang alakoh tapi doa melon ya Allah muga terbinya rezekian gendeng gitu ya Pak. Kalau ya Allah amin. Ya kiai mata alakoh makro denggelan dengan bagi kiai kan morok alakoh dia. Cimajer Allah. Ini nikah. Ini mata alakoh dalam artian paham gitu? Kon. Rezeki nah tentu aki bi Allah. Saya nomor 2 aja leh. Umurah. Maka guluan mian si bisa ngober umur ni ketentuan kok mi bahyo. Ieu tentu aki. Ci Taufik umura 70 aja. Membahi ke bela kok sedia sekat 4. Mun 70 orang berapa? Orang 16. Pecakang hoki kira 16. Orang 6 tahun kakang tak rontoron di langkur. Nangis sejodoh belum mun eka bela. Beda sih ya jagi engkau ngode can siapa? Banyak peluluk anika keker ka ada. Banyak roc apa bebel ero jak. Ki buru gula ngakan ngandewel. Beda ngandewel itu nang ketua apa nang ngode? Ngode berarti sing ngode kadang ngepolong ka ada.
Aru bodoh orang bebenja ni kah? Bukti namanya embun sehat ki sehat dah. Anan lo sebung kapi bodoh. Bodoh teman-teman. Mangkana toreh guluan ambian nikah ajal pun ditentuaki bi Allah Taala derma adua muka-muka bareng lanceng umur. Nah apa boleh sih melanceng umur? Sedekah. Sedekah tu litafil bala. Sedekah ni mula belai. Mula mun berbana sedekah punya sedekah ingat semakin sedekah. Ni lagi sedekah. Ani kamu teroleh dua sedekah niat aki kang goreng tua. Ya tu manambu biar oleh genjeran kebagusan goreng tua. Nomor 2 oleh genjeran sedekah. Nomor 3 embun oleh genjeran. Mun ri-meri ke niat aki tak kenapa. Mun yang lambat tu manambu. Tu manambu ego maksudnya ya genjeran bagi tangembu. Tak kenapa. Oleh. Terima. On. Rizkina ajalah pas napa? Ketentuan cuba ben pekus bi Allah Taala aneka pon tentuaki wasakiyun au saidun kesosaan kerwetan kecubaan atau kebagusan aneka pon tentuaki bi Allah. Amalah juga tentuaki amalah amal orang pon tentuaki are bakal amal bagus pakai are amal bakal juga beda orang siapa mati bagus beda siapa mati juga ikan tu dia buaki nengi budi garin tu beda orang ala ko ahli swarga ahli kebagusan asadekah ke asolat apasah umroh haji atau lain-lain banyak-banyak kebagusan saya lakonin keng ternyata cek semak ni ngasih cek semak ni pas semak bi Allah ben swarga. Ternyata beda ketentuan karena jangan gela amal orang yang tentuaki. Ternyata bah orang gadin tu ala kecuba. Ni ke senyaman suul hati mate napa cuba kebudi na naudzubillah. Beda orang si ahli cuba, beda seorang pelacur nang hadis Riyadhus Shalihin diceritaki. Seorang pelacur gadin tu melacur tahun. Kadin toh peleman dari melacur kadin toh ajalan nengi padang pasir bah beda seekor anjing kadin toh termotor motor esongor engak selemas cek pelkaan akhir di pelacur kadin toh pas ecore kalambina ben setoging kebai tale pas sepatu nah kebai tale kebai tembak anikah etale aki ke sepatu bah celo aki ia nomaki ga patek sehingga patek ni bisa sehat boleh odi boleh akhir catat masuk surga padahal ahli cuba degaden ge beda boleh cerita aki nengena itu juga Riyadhus Shalihin cerita aki beda orang matiin orang benyaan sangang polo sanga sampai 100 orang Alhamdulillah pas sadar akhir atau betinglah atau bergadin toh pas manapa tak tuli depak kena topat beda singan tuaki bean montoro beres sedih kelakuan cuba bean cek pakuneng itu sana bean kanang itu sana ben minyak orang ngalaku cuba ben tonoro ni kemartina lingkungan secuba tak bagus ke bean bisa rok tonoro abe ni akhir kenapa beender menjarang yang ngale ben nyari kenangan se di sawah itu se di sawah orang gus bagus ahli bede wala ben au be akhir mangkat kasak depak tengah jalan tak kuat karena payah mate padahal lematen orang satu sore mun secara akal masuk kah masuk apa orang matoin orang sampai satu masuk kamar masuk ke neraka mata apa ditegas ngira tak masuk ke neraka nyaman orang kalau coba orang maten orang sampai 100 orang anika pun secara akal masuk neraka tapi di niat atau bersadar aben gadin toh akhirnya tengah-tengah jalan mate pahbi malaikat ikonin nah anika eke beka swarga eke beka neraka bi malaikat setong ni sahabat ke swarga repuan akhirnya rabu malaikat Jibril okor jiria dari antara na aben jadi di sana di bien ben di sana sekandang na topen ya mungkui gantoh ajalan ke gantoh
kah nengi kanto mate iokor oh jauh dari tisan tibi lebih semak kah kenangan si atau beda akhirnya pemasok ke surga. Jadi dalam artian gelebanempian harus selalu menjaga kelakuan sobaja tetap bagus sobaja selalu berada di tempat yang baik. Dawuh Allah taala ittaqullah haitsuma kunta taqoban ka Allah beudeuh nang idim maabeun ketibi punya orang eramina esepena perapaan seneng perapaan sosa pakuntako ka Allah. Apa sih nama takwa? Ya imsisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Napa sih saya tadi perintah lakonin, saya tadi larangan jauhin. Nenang di mabai, dosa senang, celaka, perapaan bahagia, ketibi, punya orang, pakuntako Allah. Ini benar-benar Allah perintah. So baca apa? Itu buaki boleh ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tako beun ka Allah kalau beun tako si saung guna beun sampai beun mate kecuali dalam keberadaan Islam. Paham? Artinya sampai tua sampai mate pakun mate iman beun Islam. Kamu kepada selamat lagi. Gengain jadi dalam artinya gula pun bian banyak nyohon ke Allah moga-moga selalu bareng hidayah bi Allah bareng petunjuk bareng pertolongan supaya selamat dunia.